distributor terus terang, tapi kita nggak usah bicara sistemnya, tapi pakai deh, gitu aja. Ada rasa pegel, nyeri, umur kita ke atas pasti udah ada itu semua. Jadi pakai deh, orang pasti nggak nolak. Kecuali kalau pakai disuruh minum obat, sorry kalau yang biasa memakai obat ya. Tapi inilah biasakanlah kurangi konsumsi obat-obatan. Nah itulah Bapak Ibu saudara sekalian, berikut kita panggil. Oke, Mr. John, oke. Ya, berarti harus pakai ini lagi nih. Kita belum perkenalkan, guys. Ya, tepuk tangan untuk Mr. John, luar biasa, bintang 6, langsung dari USA ya. Kembali lagi, thank you. Big Johnny. Perfect. What do you need? Oh, I'll get him. I'll get him for you. I'll find it. Okay. Hello everyone, how are you? Halo semuanya, apa kabar? Assalamualaikum. No, Hello, nice to see everyone. I'm excited to be Senang here. bisa bertemu dengan Anda semua. Are you guys having fun yet? Apakah Anda semuanya baik-baik saja? Yes. I can't hear you. Iya, Pak. Yes. Why did everybody stand up for me real quick? Stand up. Tolong berdiri katanya. Okay, we're gonna change the energy in the room. Kita akan membuat pergantian energi di dalam ruangan ini. Okay, we're gonna get really excited. Kita akan menjadikan malah luar biasa. Is that okay? Okay, so do this with me. Ikutin sekali lagi ya. You got that? Let's try one more time. Ya contohnya ya. Now one time to take it home for real. All your energy. Ya, kita Okay? akan membuat energi Anda menjadi luar biasa. Thank you. I'm going to show you guys Saya akan menunjukkan kepada Anda how to take your power strip business to the next level bagaimana membuat power strip Anda menjadi naik tingkat and how to be able to prospect quicker dan bagaimana mendapatkan prospek dengan sangat cepat to build your business untuk faster membangun bisnis Anda dengan sangat cepat to increase your income. dan menaikkan pendapatan Anda. Okay, so if I talk slower. Okay, so what we're going to do is we're going to do some simple Kita akan melakukan sebuah contoh physical tests. tes fisikal. So I'm going to need some volunteers. Oke. I need 3 volunteers. Dia butuh 3 orang volunteer maju sukarelawan 3 orang. Ya, dari Okay. Perfect. Oke, 3 orang. I need Saya 3. tidak. Okay, and does anyone in the room have an energy product of any type? Maybe like a pendant or maybe that is energy? Ya, apakah Anda di dalam ruangan ini yang punya kalung energi atau yang mungkin sejenis itu? Perfect. Come on. Ya, Take this off for a second. ya. Ada ya Do beberapa. you have energy product? Is this? Ada. Take off. Everybody that has any energy product, Yang take them pakai all off. kalung energi Okay. atau gelang energi itu I'm going to show you why an index card size power strip is more powerful Dan saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa bagaimana produk power strip ini mempunyai energi yang sangat luar biasa. than all of the energy products you've ever seen before combined. Dan Anda mungkin belum pernah lihat yang kayak begini sebelumnya. Is that exciting? Apa ini menjadi hal yang menarik buat Anda semua? Okay, first of all, we'll start with you, sir. Yeah. What's your name? Nama Anda siapa Pak? Nice to meet you. Senang. So, we just met, right? Now, I'm going to do a simple test to show him how to demonstrate our product. Saya akan menunjukkan bagaimana produk ini bekerja. Because it not only does it increase strength, Bukan hanya meningkatkan kekuatan, it'll help the body's endurance, dan juga akan membuat tubuh lebih baik. and it'll help protect you from electromagnetic radiation. Dan akan membantu Anda dari radiasi. Okay. So you have your energy products right here? Ya. Like this right here? This one? Another one? You've all seen these before, right?
Okay, so take out all energy. All. Ya, Pak, lepaskan semua yang mungkin berhubungan dengan logam-logam apa gitu Pak. Ya, kita dulu Pak. Right. I'm gonna hang on to the pen actually. That's the pen. Okay. First, we're just gonna do a simple test. I just want you to hold your fingers like Bikin this. tangan Bapaknya. Okay. You pull his fingers Ya, dia mau berusaha tarik. Pull strong. Bikin yang tekanan kuat Pak. Oke. No, really be strong. Pokoknya lebih kuat. Ya, oke. Take this. Sekarang Now pegang this pulpen. product, Ini pulpen. we've all seen them before. Ya, itu pulpen. They cost about $400 US, correct? Ya, ini harganya lumayan mahal. 3 jutaan kalau nggak dirupiahkan. Sekarang pakai dan ditarik. Ternyata Now, sekarang the last one. lepas Pak. Ya. Let's Kita pakai power let's try strip. the amazing power strip. Yes. Ya, Say hold that. ya pegang Pak. Tiga lagi jari kayak gini. Oh ya, dipegang doang. Tuh, lihat Bapak. Rasa tepuk sodom. Yes, mantap ya Pak. Tepuk tangan Bapak Ibu ya. Jadi, ya, gimana Pak? Adalah gimana? First time untuk pertama How kali. do you feel? Ya, gimana saya? Luar biasa. Saya juga bisa demokan. Ya. Oke, minta satu volunteer ya. Oke. He want to make like it. Ini pengacara ini. Coba Okay, real show. Okay. You're next. Ya, Bapak dan Okay. Next test. Very simple. tes berikutnya. Stand as strong as you can and don't let me push you over. Okay? Ya, dia melangkah buat dorong ke bawah, tekan ke bawah. Lagi, Okay. Can you wear your pendant? pendek, ya. Ini yang kalau auranya kalau Okay. Wait. Do the wait. iya, Stronger, right? A little bit. sedikit lebih kuat. Yeah. Sekarang pegang power stripnya. Ya, silakan. Same thing again. Dan kita lakukan hal yang sama dan wow, kekuatannya lebih luar biasa. Jadi gimana Pak? Do you notice the difference? Luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Isn't that exciting? One Ya, more. berikutnya Bu, silakan. Okay. Are you very strong? Apakah Anda sama? Okay. Well, listen. Okay, I'm gonna have you put your hand. Taruh letak tangan di belakang. Okay, stand as strong as you can. Ya. Don't let me push you over. Okay? Stand strong. Tangan ke belakang ya. Sekarang Okay. ya, pakai power strip. Pakai bunyi bisa jatuh. Applause. Luar biasa. Ini umur serah lebih datang ya. Dari sebelumnya gimana Bu rasanya? Rasanya enteng banget. Rasanya pingin saya akan pakai gas. Oke, mungkin mau coba lagi yang lain, silakan. Ya, ini. Okay, so we can sing. Ya, semuanya sudah silakan ya. Ini dia. Use all my Ya, ya. body weight, okay? All my body weight. Seluruh kekuatan tubuhnya diarahkan. Dan ini hasilnya sekarang pegang power strip. Now let's see. Let's put it in your pocket. Hasilnya satu aja ternyata pas dipegang ya Bapak Ibu ya. Dan sekarang. Berjuang benar-benar hebat. Pretty amazing, right? Okay. Do we get the water? Or the, okay. Perfect. We're gonna do a couple other tests here, guys. Now these are physical demonstrations that you can do on a daily basis. It makes it very simple. Jadi Bapak Ibu, hal inilah yang nanti Bapak Ibu bisa lakukan kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda setiap harinya, karena itu yang akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk menunjukkan demo tentang produk ini. I need a volunteer that drinks. Yang
Someone that didn't volunteer Yang before. belum maju. Ya, Pak silakan. Okay. This is Blackman. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, He's up here quick. ya. Okay. Satu aja. Yang minum alkohol aja. Yang biasa. Jangan, yang biasa minum. Yang biasa minum. Yang ini Pak, yang biasa minum. Yang biasa minum ya. Bapak minum itu. Okay, that's fine. Both of you are fine. Both of you are fine. Come on. Okay, so what we're gonna do is, see, this is Johnny Walker Black Label. No energy, just the product itself. So just take a sip. Okay. Take a smell and take a sip. A little bit. No, you don't have to. No. Just a sip. Okay, Earl. Yep. So, how do you feel? Rasanya gimana Pak? Okay, now we're going to check your energy real quick. Okay, now alcohol by itself doesn't very charming. How did it taste? Ya, rasanya gimana Pak? Apakah kamu sebabkan itu dari minum? And it's like fire. Oh, Okay, you don't have to drink the whole thing. This one, Dengan power strip di yang luar. ini pakai power strip di situ ditempelin. Di luar. usually wine. Okay, now you're going to notice the smell, Cium lagi Pak. lighter. Ya. Okay, and it tastes, you don't have to drink the whole thing. Nggak usah semuanya Pak. No, just as much as you want. Ada perbedaannya? Bedanya apa Pak? Different. Ya bedanya gimana Pak? Bisa sebutkan mungkin ke ahlinya disuruh biar mereka tahu. Ya. Rasanya tidak sama dengan yang pertama. Rasanya beda dengan yang pertama katanya. Bedanya apa? Mungkin Bapak bisa Bedanya sebutkan. ini agak soft, yang tadi agak keras. Oh, jadi yang pertama itu agak keras, yang kedua rasanya beda. Beda, Soft ya. sedikit. So energy from strip transferred into the alcohol. Dan dari power strip ini